बिना दोषरे जेल रे 22 वर्ष आपर दोष मुक्त कर सुप्रीम कोर्ट। नवरंगपुर थाना हिरली गाँव में घटिथिबा विभत्स हत्याकांड मामलें निर्दोष साब्यस्त होइछंती अभियुक्त अर्जुन जानी। मामला को नहीं उद्वेग जणाइबा सहित कड़ा टिप्पणी करिसेंती उच्चतम न्यायालय। 3 जणिया खंडपीठ कहिसेंती बिना प्रमाण रे जणे व्यक्तिंकर 22 वर्ष छड़ाई नियागला। यह आम न्याय व्यवस्थार सामूहिक विफलता। 2004 रे 3 जण महिला को विभत्स भावे हत्या करा जायथिला। अर्जुन जानी को जणे प्रत्यक्षदर्शी देखिथिबा कहिबा परे तांको पुलिस गिरफ करिथिला। संदेह रे गिरफ हेबा सहित थर्ड डिग्री व्यवहार करी स्वीकार कराई नैथिले। आ परे ट्रिपल मर्डर मामला रे से 22 वर्ष जेल रे रहिथिले। एबे अभियुक्त अर्जुन जानी को दोषमुक्त करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। फांटा दाय मके केस गोटे गला बोलते पुलिस गरी कर नहीं गला नहीं करी आता नहीं विचार वार्ता करलाई मोर पिटी बाटे कोनी नार लाई मां नहीं बुआ नहीं आया नहीं कोनी नार लाई गली सरकार के दरली गवर्नमेंट वकील गोटे का सरकार कोइला आइती लेक देश आइती बोटू ताप देश आइती कोन सबदान थाप ताप करली बाबू थापला पछे मक सदा कर दले केते लाइफर बोल काइटा आजीवन करा डर बोल काइटा जीवन जागर बाटा बोल कर कोइला मुई जीवन जागर रख की बाटे जागर रख मके केब के छाड़बू साइटा गोटे को काइटा काम देबू काइटा नाही बोल मुई न करी किछि ना करी मोगोट केस सजा आइ गला मुई रोई जीबी जागा लगे बोल कर भाबली आर रोइली मन मना सब मन गोटे अवस्था पे सजाले तारपर सजा आइ गला 2 वर्ष 8 मास परे अगस्त 25 तारिख रे मते कोरापुट जेल रे फरवर्ड करले से जागा लगनु मुई रोई गली आइ काम करी रोई गली बुला बुली कर रोई गली एबे छाड़ले 3 मास ही गलानी 7 दिन गले 3 मास कोनती खाइलिनी कोनती नाही केंता करबिते केंता नाही सरकार बुझे नाही कि प्राइवेट बुझे नाही कि पब्लिक बुझे नाही कि के बुझे नाही पब्लिक के कहले ए तुई गोटे हिनस्ता काइटा बोलला पर गोटे कमिटी गोटे लोग मजाक लोग उड़ाई देले नेबर दिन मोबाइल रो दुनिया आगर दिन मोबाइल नाही किछि नाही खाली चाली बोलबाटा देने सेबर दिन आज्ञा गाड़ी घोड़ा आसे बोटबोटी मके नाही कि चाली जीवार शक्ति नहीं खंडिया खबरा आई गला आते साफ साफ चाबी देला गोड़े आते खाइबा काजे डाबू नाही कि पिंडबा काजे कपड़ा नाही इंडबा काजे गाड़ी नाही कि पेडल छाड़बा जूता नाही एटा के नेंती होती सरकार बापू घरे कौन रही तोरला माँ रही तोरला मुई रही तोरली माँ मरला बे बुआ मरला बे खाली मुई गोटे बसली मके मिसा महाप्रभु उठाई नहीं जा बोल कहली केबे मिसा नहीं ना सब दिन पूजा करली सब दिन कहली महाप्रभु मके नहीं जा जल्दी कहली सुप्रीम कोर्ट में तुम निर्देश आसला सुप्रीम कोर्ट रे केंति केंति करली बोला एटा सब वकील मना करला महाप्रभु तांगर ऊपर रहला भगवान मते किछि जणा नाही तो विषय लगे मुई तो आरी भल भाव रे लिखे भीतर बाहर आइला पर बेसी दुख बेसी कष्ट बाहर आइली देखली जागा लगे कृष्ण बाटा बहुत कष्ट इसी मगर खाली दुकान करबा गोट जागा दरकार और मोर पई गोट घर ए दुईटा आका मक दरकार और किछि दरकार नाही वकील मने एडवोकेट मने आसिरला तार गवर्नमेंट तररु आइटा हमके काय जणा मोर निजर लोग बोल तो के नाही निजर लोग बोल मुई अर्जुन जानी टोंडोन मुई आका के आसिरला काय बोले के नाही आसिरला एडवोकेट मने आसिरला यार ये जयपुर कोर्ट रो मजिस्ट्रेट मने आसिरला सांग मने आसिर काय काटा मने विचार करले सांगबा लोग मने सांगला कहबा लोग मने कहलु मुई गोटे लोग नाही माबू आज 50-60 लोग के कहलु पहिला पते काम गोटे कोनटा हला कोनटा नाही मुई काय जानबी आइ भीतर गोटे मोर लाटरी फुटी गला मुई बारी पड़ली। आपण प्रतिक्रिया मध्य शुणुथिले निर्दोष रे खलास होइथिबा से व्यक्तिंकर जे कि 22 वर्ष बिना दोषरे से जेल दंड मध्य भोगिछन्ते। आम प्रतिनिधि तांक सहित आलोचना मध्य करुथिले। तांक सहित अधिक सूचना पे आम नवरंगपुर आम प्रतिनिधि नवघन विषय मध्य आम सहित जोड़ी होउछन्ती। नवघन आमे प्रतिक्रिया मध्य शुणुथुलु किंतु सबुठु बड़ कथा होउछि जे मनिष सबुठी निराश हे जाउ किंतु कोर्ट उपरे न्यायिक व्यवस्था उपरे समस्तंकर विश्वास भरोसा रहिताय जे आमे न्याय पाइबु किंतु एठी तो बिना दंडरे दोष आ ता पुणी 22 वर्ष ए 22 वर्षर प्रत्येक दिन केमिति तांक सहित बीतीथिबो ता भाबिला बेलकु भी छाती थरी उठुछि। आपण कथा होतले तांक सहित कोन प्रतिक्रिया से रखुचंती एवं परिवार लोकंकर प्रतिक्रिया कोन एबे दोष मुक्त हेबा परे। हाँ देखो मुकेश 2004 मसीह जो घटना घटला जो हिरली जो नवरंगपुर थाना हिरली ठारे जो घटना घटला आम से हिरली रे अच्छु बर्तमान से हिरली जो डंगरी हिरली डंगरी बोल कहुए हिरली डंगरी पछकाने से जो जगह घटना घटी किसी दूर अच्छी से जेहेतु अंधार एवं लटाबुटा से भर्ती होती तो सेटा जावा संभवपर हो पारने बर्तमान किंतु बर्तमान से जो घरे जो इनसीडेंट होता घटना जो घटी से घर भी बर्तमान नहीं से पाखे जो खाली जगह पड़ी जो अभियुक्त बोली कही जहाँ दोष दिया जो बिना दोष से दोषी दिया कारादंड दिया आजीवन कारादंड परिवार बोले माँ से 2 जन रोचे
ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ 2004 ମସିହା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 3ଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ, ଯେଭଳିକି କମଳା, ସୋନବାରୀ ଏବଂ ରାୟମତୀ ରତ୍ନାଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କମ ବୟସ ଥିଲା, ବୟସ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲୁ, ତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କାରଣ କଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ନିଆଯାଇଥିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଦେଖିଥିବା, ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦେଖିଥିବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିନଥିବା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ନିଆହେଲା ସେଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦିଆଗଲା କୋର୍ଟକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ରହିଥିଲେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜେଲରେ ସେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜେଲରେ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋରାପୁଟ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜେଲକୁ ପଠାଇଗଲା 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପରେ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜେଲରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ସେଠି ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ 3000 ଅଧିକ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବା, 3147 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ତାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନିଆଯିବନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ତ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଓକିଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାହାକି ଜର୍ଜ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଯାଇଥିଲେ ରୁଟିନ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେହି ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ଯିଏ କହିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଯେହେତୁ ଦୋଷ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୋଷୀ ନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ମତେ ଏଠୁ ଛଡାଯାଉ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଇଏ କରାଯାଉ, ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତ ତାହାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3000 ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ରାୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ମାସରେ ଏଇଠି ଖଲାସ ହେଇଥିଲେ। ମେ ମାସରେ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଏଇଠି ଘର ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖାଲି ପାଇବେ, ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବେ। 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାବନା ବି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ନବଘନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ବିଫଳତା କାହିଁକି ଆସିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିଭିରେ। ସାର୍, ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହେ ଯେ 100 ଦୋଷୀ ବରଂ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ତା ପୁଣି 22 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ଜୀବନର ସାର୍ ଅଧା। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାକୁ ଆପଣ? ओके किसी समय भितर आईनजीवी मानस चांद सहित जोड़ी हवा किंतु दर्शक बंधु अत्यंत संवेदनशील प्रसंग सबुठ बड़ कथा होउची जे कोनोसी प्रमाण नथिला केवल किछि प्रत्यक्षदर्शी कहवा अनुसार गिरफ करा सूचना रहुची एवं 22 वर्ष से जेल रे दंड भोगिबा परे एबे निर्दोष रे मध्य खलास होइछन्ते। हम सहित आईनजीवी श्रीयुक्त मानस चांद पुणी थे जोड़ी होउछन्ते। श्रीयुक्त मानस चांद जो कथा आपको कहूली जे आईन व्यवस्था आमर कहे जे 100 दोषी खसी जातु किंतु जड़े निर्दोष एठी दंड न पाऊ, किंतु एठी तो बिना दोष रे दंड आ भी पुणी 22 वर्ष गोटे जीवन अधा जो कथा सुप्रीमकोर्ट कहते जे न्याय व्यवस्थार ई सामूहिक विफलता केमते देखुछन्ते घटना को? देखो प्रथम कथा तो निश्चित कहीपरि जे न्याय व्यवस्था तो गोटे समय सीमा तो निर्दिष्ट समय सीमा न थाए। न्याय व्यवस्था भितर विचार प्रक्रिया बहुत प्रकार सोपान अच्छी से सोपान जड़ को गति करने पड़ो। तेणु से हिसाब से बर्तमान जो न्यायिक पद्धति ओडिशा हाईकोर्ट देखो पाखापाखि 33 जन जज करू अधा 16-17 जन जज अच्छा प्रक्रिया विचार प्रक्रिया समय लगे। तेणु से किसी माने असुविधा ना कि गोटे कथा मुझे जो समय सीमा रहा माननीय सुप्रीमकोर्ट गला सुप्रीमकोर्ट गोटे केस मिनिमम 10 वर्ष 12 वर्ष मिनिमम पड़ रही। तेणु हाईकोर्ट में 10-12 वर्ष पड़ा 20 वर्ष 22 वर्ष जन लोक मैंने सजा पाइला गोटे तल कोर्टर जजमेंट चैलेंज कर 20 वर्ष 22 वर्ष लगी जाऊँगी नूतनता ना। कि गोटे जिन भूल हो निश्चित आम कहीपर जिते 3157 पाखापाखि 8 वर्ष 8.5 वर्ष पर जड़े लोक जेल रु अपील करथिला एवं जेल रु अपील को माने करंती जो मान पाखे न्याय माने प्रक्रिया रे जा पाखे प्राय पैसा न थाए गरीब श्रेणी लोक जो माने कि वकील को फीस को माने प्रोवाइड कर पारन जटिल वर्तमान लीगल हेड आसीगलानी कि लीगल हेड पाखे किसी लोक माने पूरा साहाय्य भी नहीं पाना किसी लोक से भाया क्षेत्र में पाखापाखि आज को 10 वर्ष तले उक्त व्यक्ति 8 वर्ष माने सजा काटला
8 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆପଣ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବାରିପଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କେସ୍ ଦେଖିଛୁ, ପୁରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ବିନା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଶୀଘ୍ର ବିଚାର କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ, ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଜୁନ ଜାନି ଏମିତି ଫସି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ସବୁ ସଂଶୋଧନ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସଜା ହଉଛି, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହଉଛି, ତାପରେ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ବେଲ୍ ଟାକୁ ଶୁଣାଣି କରା ମାନେ ଅପିଲ ଟାକୁ ଶୁଣାଣି କରାଯାଉ, ବା ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ବେଲ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ହେଲେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଲାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଦଣ୍ଡ ବି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କରି ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବା ଖଲାସ କରିବା ସେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଡିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଖାରିଜ କରିଦେଲେ ତା ଅପିଲଟା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଭୁଲ ଘଟଣା କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଜଜ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପ୍ରିସିଏସନ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟା ରହିଛି, ସେ ଆପ୍ରିସିଏସନ କିଏ କେମିତିଆ କଲା, କୋଉ ଜଜ୍ କଣ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ଦଣ୍ଡ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଅନୁସାରେ ଖଲାସ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ହଉଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜଜ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ସାମୂହିକ ବିଫଳତା, ଏହି ବିଫଳତା ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ନ ହଉ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯେମିତି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ତାପରେ ସେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। मुई हिरली डोंगरी पिला कांटा रेली कांटा दाय मके केस गोटे गला बोलते पुलिस गरी करी नहीं गला नहीं करी आता नहीं विचार वार्ता करलाई मोर पिटी बाटे कोनी ना रलाई मां नहीं बुआ नहीं आया नहीं कोनी ना रलाई गली सरकार के दरली गवर्नमेंट वकील गोटे काय सरकार कोइला आइती लेक दे साइती बोटू ताप दे साइती आइती कोन सबदान थाप ताप करली बाबू थापला पचे मक सदा कर दले केते लाइफर बोल कायटा आजीवन करा डर बोल कायटा जीवन जागर बाटा बोल कर कोइला मुई जीवन जागर रख की बाटे जागर रख मके केब के छाड़बू साइटा गोटे को कायटा काम देबू कायटा नाइ बोल मुई न करी किछि ना करी मो गोटे केस सजा आइ गला मुई रहि जीबी जागा लगे बोल कर भाबली आर रहिली मन मना सब मन गोटे अवस्था सजा ले तार पर सजा आइ गला 2 वर्ष 8 मास पर अगस्त 25 तारिख रे मते कोरापुट जेल रे फॉरवर्ड करले से जागा लगनो मुई रहि गली आइति काम करी रहि गली बुलाबुली कर रहि गली एबे छाड़ले 3 मास ही गलानी 7 दिन गले 3 मास कोनती खाइलेनी कोनती नहीं केंता करबी से केंता नहीं सरकार बुझे नहीं कि प्राइवेट बुझे नहीं कि पब्लिक बुझे नहीं कि किए बुझे नहीं पब्लिक के कहले ए तुई गोटे हिनस्ता कायटा बोलला पर गोटे कॉमेडी गोटे लोग मजाक लोग उड़ाई देले नेबर दिन मोबाइल रो दुनिया आगर दिन मोबाइल नहीं किछि नहीं खाली चाली बोलबाटा देने सेबर दिन आज्ञा गाड़ी घोड़ा आसे बोटबोटी मके नहीं कि चाली जीवार शक्ति नहीं खंडिया खबरा आई गला आते साफ साफ चाबी देला घोड़े आते खाइबा का डाबू नहीं कि पिंडवा का कपड़ा नहीं इंडवा का गाड़ी नहीं कि पेडल छाड़वा जूता नहीं एटा जे नेंती होती सरकार बापू घरे कौन रही तोरला मां रही तोरला मुई रही तोरली मां मरला बे बुआ मरला बे खाली मुई गोटे बसली मके मिसा महाप्रभु उठाई नहीं जा बोल कहली केबे मिसा नहीं ना सब दिन पूजा करलिनी सब दिन कहली महाप्रभु मके नहीं जा जल्दी सुप्रीम कोर्ट खान तुम निर्देश आसला सुप्रीम कोर्ट रे केंती केंती करली बोला एटा सब वकील मना करलाई महाप्रभु सांगरा पर रहला भगवान मते किछि जणा नाही से विषय लगे मुई तो आरी भल भाव रे लिसे भीतर बाहर आइला पर बेसी दुख बेसी कष्ट बाहर आइली देखली जागा लगे कृष्ण बाटा बहुत कष्ट इसी मगर खाली दुकान करबा गोट जागा दरकार और मोर पाई गोट घर ए दुईटा आका मक दरकार और किछि दरकार नाही वकील मने एडवोकेट मने आसिरलाई तार गवर्नमेंट तररो आइटा हमके काय जणा मोर निजर लग बोल तो के नाही निजर लग मुई अर्जुन जानी टोंडोन मुई आका के नाही आसिरलाई एडवोकेट मन आसिरलाई और ये जयपुर कोर्ट रो मजिस्ट्रेट मन आसिरलाई सांग मन आसिर काय काटा मन विचार करले सांगबा लोक मन सांगला कहबा लोक मन कहलु मुई गोटे लोक नाही माबू आज 50-60 लोक के कहलु कहला पते काम गोटे कोनटा हला कोनटा नाही मुई काय जानबी आई भीतर गोटे मोर लाटरी फुटी गला मुई बारी पड़ली